Tenemos a Andrea Williams, que es una abogada inglesa. Ha estado trabajando en las cortes por más de 30 años, más o menos. Hace 15 años fundó una organización que se llama Christian Concern y se encargan de defender a cristianos que están siendo perseguidos por diferentes razones. Ella nos va a explicar un poco más ahora. Bienvenida, Andrea. Good to be with you. Muchas gracias. También quiero presentar a Valeria. Ella es estudiante de Derecho, estudiante de nuestra escuela de gobierno también. Ella va a estar acompañándonos para estar pendiente de las preguntas que ustedes pueden hacer a través del chat. En la traducción nos acompaña Florian Pistulka, trabaja también en Juventud con una Misión, y es director en América Latina para el Ministerio Fundamentos para la Familia. Entonces, Andrea, ¿qué es lo que hace Christian Concern? So Andrea was sharing with us what the ministry is doing. Yes, so at Christian Concern, we have existed for 10 years in the United Kingdom. I've been qualified as a lawyer for 30 years. En Christian Concern hemos estado activos en el Reino Unido por 10 años. Yo he sido abogada certificada ya durante 30 años. But before we became Christian Concern, we were beginning to see, a group of us began to see that our laws were moving away from Christian principles, from freedom principles. Y antes de convertirnos en el ministerio de Christian Concern o en la organización, ya nos estábamos dando cuenta que nuestras leyes en Inglaterra se estaban alejando de los principios bíblicos o cristianos. And I don't know if we were nearly about to show one of our cases. Well, there is a doctor who lost his job for speaking Christian truth in the workplace, for saying that a man could not become a woman. For example, this is the doctor. Y aquí quería mostrarles la imagen de un médico que es uno de nuestros casos que hemos atendido, quien ha perdido su trabajo como médico por causa de hablar la verdad cristiana en su lugar de trabajo acerca de la identidad de un hombre y de una mujer. It is impossible to believe. It would have been impossible to believe when I was studying in the 1980s that a doctor would lose his job because he would not say on a medical certificate that a man was a woman or a woman was a man. Y era imposible imaginarse en los años 1980, cuando yo estaba estudiando en la universidad, que un médico iba a perder su trabajo por no registrar en un certificado médico que un hombre es una mujer o viceversa. But this is something that is not just about a medic losing his job, but children are being taught that the new reality is a boy can become a girl and a girl can become a boy, and this is in the curriculum going down to the age of 4. Y no solamente eso es el caso, que un médico está perdiendo su trabajo a causa de este tema, sino que también se está enseñando como currículo oficial de los colegios públicos estos temas de ideología de género. And what has happened is this: some of the major tenets of our law, which were once rooted in Christian truth, have been entirely removed in the last half of a century. Y en el último medio siglo, los fundamentos principales que inicialmente estaban radicados en la verdad bíblica han sido completamente removidos. So where this began in our law in the 1960s was to deny marriage, to make divorce much easier. Y esto comenzó en los años 60 en Inglaterra, cuando se empezó a cambiar la ley de matrimonio y divorcio, se facilitaba mucho más el divorcio. So now, at the moment in England, we have laws before Parliament that y en este momento en Inglaterra tenemos leyes que están frente a nuestro Parlamento
that divorce, there no fault divorce entirely, just entirely no fault divorce, donde se propone que haya el divorcio sin ninguna falta de una de las dos partes, o sea, un divorcio completamente sin que exista falta de alguno. divorce by internet, divorce by an email. Divorcio a través del internet, divorcio por medio de un correo electrónico. So this is the end point of it. But in what we had in the middle was a rewriting of what marriage is. So you have marriage moved from a lifelong union between one man and one woman in law to cohabitation laws to same-sex marriage. Esto es ahora ya el punto final de este proceso que comenzó en los años 60, pero la parte intermedia fue una transición gradual de el matrimonio siendo definido después como simplemente cohabitar y después se volvió al tema de matrimonio igualitario o homosexual. And the wholesale redefining of family. So family is no longer a man and a woman with Y ahora children. se ha redefinido también todo el tema de la familia, donde hoy en día no solamente una familia representa un hombre y una mujer, But it can be a family in any form, two men, two women, cohabiting men and women, and having children by fertility methods, y surrogacy. ahora puede ser cualquier formato, un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer, aún sin casarse, simplemente cohabitando, o hijos propios o hijos de otra manera, niños que son parte, todo esto se ha definido como familia. And how we get sold, how we were sold this in the United Kingdom was that this Y was la forma all como se about nos freedom. vendió esta idea en el Reino Unido era que eso representaba libertad. It's all about it's individual's choice, all about sexual freedom. Se trata simplemente de la elección individual de cada individuo y de la libertad sexual. There is no public truth. There is no higher truth or public truth. It's everybody's individual choice on what Y they no do. hay una verdad universal, una verdad más allá, una verdad superior, sino que es una elección individual de cada persona, su verdad personal. And they say that this is all very equal, very diverse, and very tolerant. Y dicen que todo eso es entonces igualitario, es diverso y es tolerante. But in fact, it becomes very intolerant and opposes freedom. Pero en verdad se vuelve muy intolerante y se opone a la libertad. And so I think at this point, it would be good to see how after 30 years of this kind of erosion at the heart of family, Y the creo que es impact that it importante has que ahora, después de 30 años, donde hemos visto la erosión de la familia, que en el centro de esto on our children. And remember, this is in the United Kingdom. vemos el efecto que esto tiene sobre nuestros hijos en el Reino Unido. And so now I would like to play the video of Casey. Y ahora me gustaría mostrarles el video de Stacy. So while we're waiting for the video to go up, this is one of the lines, the idea of being made male and female and marriage. Y In the uno de los 1960s, puntos en el video es que se trata de que somos hechos hombres y mujeres en el matrimonio. and the other is about the protection of life. Y el otro And punto tiene que ver con la protección de la vida. And so when we allowed for abortion in the 1960s, Y cuando nosotros permitimos el aborto en los años 1960, that has also led to a great loss of freedom in the public space on many fronts. And we can pick that up after the video if we play the video of Casey at this esto point. también llevó a la pérdida de la libertad en el ambiente público de una manera muy significativa y queremos retomar este punto después de ver el video.
I only learnt what homophobic means the other day, and it means that you don't like LGBT people. So I was confused when she said that I was being very homophobic. I'm not homophobic. I'm just against the point of putting it in schools and teaching it to children. I think that they're trying to confuse children into saying, what are you? Because before anybody knew what LGBT meant, everybody knew what gender they were. But now people are confused and they're saying that they're bisexual and trans because they're confused, and people are trying to say it's okay. But before all of this happened, they were completely confident of who they were, but now they're not. My mum isn't telling me to say this, it's completely myself, because my mum's not the one that's going to school to see this happening, I am. So this is my opinion and what I'm saying to stop LGBT lessons from happening in school, because it's really affecting other kids, and even though you might not think that it's affecting other kids, it is, because now they are losing confidence in themselves and looking at themselves and thinking, why am I this person? Why couldn't I be someone else? I thought the teacher said this is actually doing good for the kids. It's bringing them knowledge and to be more happy with themselves. Are you saying that this is doing the opposite? Yes, I'm saying that teachers and other people that are teaching this to young kids are completely wrong, because they're saying that it's doing children and people good, but it's not. Because before all this happened, people knew who they were and they knew who they're proud of, and they knew their self. But since this came out and into school, children are now facing the choice of what gender they are by the age of 4. Some people by the age of 4 are saying that I don't want to be a girl anymore, or I don't want to be a boy anymore. That's because schools or nurseries are trying to say to children that it's okay to become something else that you're not. And this is really the kind of warning that I want to give to Colombia, that what begins to come in. I think, Florian, you've got your microphone is on mute. Yeah. Esta es la advertencia que yo le quiero dar a Colombia. Because the way in which these laws advance is people will talk about freedom and equality and Porque la diversity. manera como estas leyes pueden avanzar es que las personas las presentan bajo el rótulo de libertad o de igualdad. You must accept these things, otherwise you are bigoted, intolerant. Y tienes que aceptar estas cosas, de otra manera eres intolerante. Your children will be taught these things in the classroom. Y se les enseña estas cosas en el colegio, en el salón de clase a tus hijos. The child that you saw there was put into isolation for 6 La niña que hours. ustedes vieron ahora ahí en el video fue puesto en aislamiento de sus demás compañeros for how many hours? For 6 hours. Por Without 6 her mother Noah. horas, sin que su madre pudiera estar con ella. She was then suspended for 6 days. Y después le impidieron ir al colegio durante 6 días. And when she returned to school, the headmistress had told the class that she was homophobic. Y cuando ella volvió al colegio, a su salón de clase, la directora le había dicho a estos compañeros de ella que ella era homofóbica.
The police called her mother. La policía llamó a su mamá The social services threatened her mother. y servicios sociales también, o sea, como el bienestar familiar en Colombia, también habló con su mamá amenazándola. This is England. Y eso es en Inglaterra. And the threat of removing the child from the mother. Y amenazaron que le iban a quitar la niña a su mamá. We have had to safe school Casey. We have had to remove her from that situation and put her into a place where she is safe. Y nosotros tuvimos que intervenir para aislar a Stacy de su colegio y ponerla en un lugar donde ella podía estar segura. And this is one of the warnings that I can sound to Colombia as your laws change. One of the things to ensure does not occur. Y esto es una advertencia que yo quiero darles a ustedes en Colombia. A la medida que sus leyes van cambiando, asegúrense que esto no sea algo que va a suceder aquí también. Because it is presented as modernizing, as progressive, as Porque good, se as a presenta freedom. como algo que moderniza y que es bueno y que trae libertad. In fact, what it does is oppress and suppress speech. Pero lo que en verdad genera es el hecho de que se oprime la expresión libre. And so what you then have is that, for instance, teachers in Y schools not lo que resisting, sucede but just entonces staying quiet. que los maestros en los colegios, por ejemplo, se mantienen callados y no dicen nada. When they apply for a job to be a teacher, if they do not comply with the equality policy, they will not get the job. Y si ellos solicitan un trabajo como profesor en un colegio, si no firman la política de igualdad en su contrato, entonces no van a recibir ese trabajo. If they do have a job and say the wrong thing, Y si tienen un trabajo pero dicen algo equivocado, then we have teachers who have been reported to the counter-terrorism squad. entonces hay profesores que se han reportado a la unidad antiterrorista de la policía. We also have teachers that lose their jobs. Y hay profesores que han perdido su trabajo. Now I want to introduce you to a parent Y quiero ahora presentarles a un padre who was concerned about what her children were being taught, que estaba preocupado acerca de qué se les enseñaba a sus hijos, but also she worked as a pastoral assistant in her school. de hecho es una madre, y ella también trabajaba como asistente pastoral en su colegio. Nobody should lose their job for sharing information with parents. I just thought it was a petition that I just received as an email. I shared it and I just thought that was the end of it. And for the school to take sides with one parent who has complained is hard to believe. It says children will become very familiar with the phrase "no outsiders" in our school as they work through the storybooks. I just knew it wasn't right. A boy in a girl's dress, I was just so surprised to see it in the school. You know, it's such as the age of year 5 and 6. I'm not against people, I'm not against children, I'm not against any LGBT person, I'm not homophobic, I'm none of those things. I just wanted other parents to see the changes that are happening. I'm a parent and I love my children, I want to protect them, and I've lost my job because something I've shared on Facebook to do with my Christian beliefs. Andrea, yo quiero preguntar, a través de Inglaterra Dios trajo libertad a Occidente. Andrea, I would like to ask you, I understand that through England, God has brought a lot of liberty to the Western world. Y era la libertad basada en el entendimiento bíblico. And it was a freedom based on a biblical understanding. Pero, ¿cómo? Ya nos mostraste los resultados. You have already shown us the results. Pero ¿cómo
fue cambiando esa idea de libertad en la sociedad. But Podría how ser- did that change in society begin that brought a different understanding of freedom? Well, I think that, interestingly, reflecting on my lifetime, Al I'm- reflexionar el periodo de mi vida personal, so I'm 55 years of age. yo tengo ahora 55 años de edad, I have been in public life for 30 years. he estado en la vida pública durante 30 años. And when I started, I thought that we could win the argument in the courtroom or in Parliament. And this Y was the cuando place yo where we comencé should contend. en este proceso, yo creía que podemos ganar la batalla o en la corte o en el parlamento y que era ahí donde debíamos pelear. And I still believe it's very important to contend in those places. Y todavía creo que es muy importante pelear en estos ámbitos. But let me say that whether a nation pursues godliness is about the hearts and minds of the people. Pero quiero decirles que si una nación va a buscar a Dios y la piedad, depende de la mente y del corazón de cada persona en el pueblo. But most especially God's people within the nation, the church. Especialmente el pueblo de Dios en una nación quiere decir la iglesia. So when a nation, if a church wants to see a nation thrive unto Jesus, it wants to see a nation flourish in godliness. Y si Then- una iglesia quiere ver el resultado, que una nación florezca y prospere en la vida con Dios y en la piedad, Then the church must be prepared to speak into situations where the gospel is where God's truth, where God's gospel truth is under attack. entonces la iglesia necesita estar preparada para declarar la verdad de Dios en áreas de la sociedad que están bajo ataque. And this doesn't always happen very quickly. It happens step by step. It happens step by step. And this is why it's important for the church to be awake to what happens unless you speak when the first attack comes. Y eso muchas veces es gradual o paso por paso, y por eso la iglesia tiene que estar muy alerta y muy atenta a ver cuándo suceden estos pasos en la sociedad para hablar y declarar la verdad de Dios en estas situaciones. So what has happened in the United Kingdom, for instance, during the COVID shutdown, during the COVID lockdown, Y lo que ha sucedido en el Reino Unido durante la cuarentena a causa del COVID-19 is that churches have been deemed non-essential. es que se ha considerado que las iglesias son no esenciales o no son esenciales. Why are we not essential? ¿Y por qué no somos esenciales? We're viewed a bit like a club. Porque interest somos group. como un club social. But in fact, where the church has historically been in England is at the heart of society, at the heart of laws, at the heart of education, in the heart of Parliament, Pero setting the standards. históricamente la iglesia en Inglaterra ha estado en el puro centro de la educación, en el centro del gobierno, en el centro del parlamento. But the people, we have not cared about it enough to keep it there. We've allowed the world to come in and take our space. Pero como pueblo no nos hemos preocupado lo suficiente, no le hemos dado suficiente lugar a la iglesia para mantenerla en ese centro, sino que hemos permitido que el mundo entre y reemplazca la iglesia. So one of the things, Paolo, that I want to say to the church in Colombia is that you must be vocal and visible and in the public space. It's Y important Paulo, that you quiero contend in the decirles a public space. ustedes y a la iglesia en Colombia que tienen que vociferar la verdad, tienen que ser visibles, tienen que estar en los lugares públicos y en los lugares de influencia como iglesia.
La Biblia dice que la verdad nos hará libres. The Bible says that truth shall set us free. Absolutely, the truth does set us free, and it also talks about the blessing being upon nations where they follow the laws and the precepts of God. Absolutamente, la verdad nos hace libres y eso sucede también en naciones donde la nación entera sigue las leyes y los preceptos de Dios. I expect in Colombia you have the song, the elevation worship song of the blessing. Yes, Me it's all imagino across que the en world. Colombia ustedes tienen la canción de adoración que se llama La Bendición del grupo de Elevation Worship. But the blessing comes with obedience. The Pero la blessing comes with bendición following God's laws. viene con la obediencia cuando seguimos a las leyes de Dios. And I believe that in this nation, the churches are closed because we have allowed ourselves to be deemed unimportant when we should be open, safely open, but we should be open because people are hurting in this time. We Y need to be creo que en serving the community. Inglaterra las iglesias están cerradas en este momento porque hemos llegado a ser no importantes en nuestra nación. Pero en verdad deberíamos estar abiertos, pues de manera segura, pero abiertos para que las personas puedan recibir respuestas en la iglesia. So it's vital to keep on pushing out that God's message, God's laws, God's purposes, God's way of living. Y Because es vital que nosotros vociferemos y seamos claros y declarados en dar el mensaje de Dios, su manera de cómo debemos vivir. because the first freedom is the freedom to believe in Jesus. Porque la primera libertad es la libertad de creer en Jesús And to live for Jesus in your family home, in your home. y de vivir para Jesús en tu hogar familiar. When the state says, this is what you will, if you do not believe this, or you cannot live this publicly, you cannot run your family like this, then you have the state encroaching on how you live. And this is what we are beginning to see in the United Kingdom, or even what a church can say. If the church does not contend and call for repentance on issues of human sexuality, on issues of life, then they may be okay. But once they start to contend, then comes the confrontation with the state. Y cuando la iglesia cuando el Estado comienza a dictar cómo la familia debe vivir, qué debes hacer o no debes hacer en tu hogar, en tu casa, como familia, entonces se genera este control de parte de un gobierno y eso es lo que ya está comenzando y lo que estamos empezando a ver en Inglaterra. Andrea, tal vez la iglesia ha permitido entonces al gobierno secular hablar la verdad, o reemplazar la verdad que la iglesia debería estar hablando. Is it true then that the church has allowed the government to replace biblical truth with their message and to impose their message on society? I think that's exactly what has happened. Creo que precisamente eso es lo que ha sucedido. There is an old statement that says, we get the government we deserve. Hay un dicho antiguo que dice, tenemos el gobierno que merecemos. Our prime ministers, our politicians, they do not know what they do not know. Nuestros políticos, nuestros primeros ministros, ellos no saben lo que no saben. They do not know Jesus. Ellos no conocen a Jesús. And the Jesus that they think of is a liberal, weak Jesus. Y el Jesús que ellos se imaginan es un Jesús liberal y débil.
because the church has not spoken of the Jesus that demands our all, who demands obedience, who Porque died la on the cross for iglesia us. no ha presentado al Jesús que requiere toda nuestra vida, el Jesús que busca nuestra obediencia, Who requires purity and que beauty and honor in requiere family. pureza y requiere belleza y requiere los principios en la familia. And what is interesting again in England in the lockdown period, Y es interesante nuevamente observar que en Inglaterra durante la cuarentena, as it coincides with Ramadan, que de hecho ha coincidido con el Ramadán, is that on our public broadcasting stations on the BBC, we have the call to prayer. en nuestros canales de televisión públicos, o sea, del Estado, como la BBC, tenemos el llamado musulmán a la oración. Yes, in England. Sí, en Inglaterra. So the Christians, we think that we are being nice and giving people space. Y nosotros como cristianos creemos que somos amables y le estamos dando la libertad o el espacio a las personas, But actually, we look a bit pathetic. pero en Because verdad nos because vemos bastante patéticos, bastante débiles. because we look, we're a poor reflection of the world. We don't do the work. We're a poor reflection of the world when we should be pointing the world to this glorious Savior, this Y glorious. somos un reflejo pobre del Salvador a este mundo. Deberíamos señalar a este Salvador para que el mundo lo pueda ver. Muy bien. Ya nos contaste cómo en Inglaterra se perdió la libertad para educar a los hijos. You have shared with us already how in England the freedom to educate your own children was lost. ¿Qué otras libertades están en peligro o ya están casi perdidas? What other kinds of freedom are in danger or maybe even already lost? Well, there's a sense in which, as I've said, the true proclamation of the gospel becomes something that in certain spaces it becomes difficult to speak. Y So como hemos publicly it becomes mencionado, difficult to speak. en algunos lugares se ha vuelto muy difícil hacer una proclamación verdadera del Evangelio. And another area where the truth is under attack is around the area of life. So Y otra área donde la verdad ha sido atacada fuertemente es en el área de la vida. in parallel, when we weakened laws on marriage, we weakened laws on the protection for the unborn child. Y a la medida que debilitamos las leyes de matrimonio y las leyes de la protección del niño no nacido, And in the lockdown period, entonces durante el tiempo de la cuarentena, the abortion industry has applied pressure to our government to say that we must be able to have abortion on demand by receiving pills through the post. a esta misma medida, entonces, la industria del aborto en Inglaterra ha puesto presión sobre el gobierno y ha demandado que haya abortos en casa por medio de las píldoras que generan aborto que son enviados en el correo. Up to 10 weeks, they say. Hasta la 10ª semana de embarazo deben fomentarse esos abortos. So there has been a change in the law without parliamentary scrutiny. Y ha habido now- un cambio en la ley sin que el Parlamento hubiera podido revisar o votar por esta ley. So
I can, a little bit like I'm doing now, speaking with you, I can ask you for an abortion. I can say, I'm pregnant, I need an abortion pill, and they Y will be de la sent through the misma post. manera como estamos ahora hablando por videoconferencia, uno puede comunicarse, decir, mire, yo estoy embarazada y necesito la píldora del aborto. We brought a case last week to try and stop this because we said that a woman's life could be in danger, that we would not know whether the woman was safe, what her situation was. Nosotros presentamos un caso ante la corte la semana pasada al respecto de esto, porque nosotros dijimos, no sabemos si la vida de la mamá está en peligro, no se sabe, no se puede hacer seguimiento médico a la vida de la mamá en este caso. We lost the case. We have to appeal the case to a higher court, to the Court of Appeal. Perdimos este caso y tenemos que apelar a la siguiente instancia judicial. The abortion industry said they need to be able to access, for the first 3 months of lockdown, 44,000 abortions. Y la industria del aborto declaró que durante los primeros 3 meses de la cuarentena tienen que acceder a 44,000 abortos. So far, deaths by COVID in the United Kingdom are 34,000. Y hasta este momento, los muertes por el COVID-19 en Inglaterra han sido 33 o 34,000. So the whole country is locked down for 30,000 deaths. Todo el país se ha cerrado y puesto en cuarentena por la muerte de unos 34 o 35,000 personas. But no one speaks. No one speaks for the 44,000 children. Pero nadie habla, nadie menciona los 44,000 niños abortados. And after our case this weekend, there Y was a después case. de nuestro caso que presentamos este fin de semana, hubo otro caso There judicial. was another case, a story of a woman who aborted her baby at 28 weeks with the pills through the post. La situación de una mujer que abortó su bebé por medio de estas píldoras enviadas por el correo a los 28 semanas de embarazo. Babies can survive at 28 weeks. Y los bebés ya pueden sobrevivir a los 28 semanas. And this week there's also been launched a bill because you can abort up to birth for cleft palate and for club foot. Y Down esta syndrome. semana también se está lanzando un caso porque se permita el aborto hasta el día del nacimiento por labio leporino. So this is all happening now. So again, in this nation, we have had 9.5 million abortions since Y todo eso 1967. está sucediendo ahora en Inglaterra y hemos tenido en nuestra nación 9,5 millones de abortos. This year in the world, death by abortion is somewhere like 17 million. We could look on the worldometer, I'm not sure. Y en este año nada más, alrededor del mundo, el aborto causa 17 million, 17 million, yes. 17 millones de muertes por medio de aborto. And someone can check this, but death by COVID, the figures will be on the worldometer. I have not checked maybe for a few days, but last time I looked, it was something like 300,000. Y las muertes por el COVID-19, y no he revisado los últimos números, pero la última vez que revisé era como de 300 o 400,000 muertos en todo el mundo por el COVID-19. So the whole world shuts down for COVID. Entonces todo el mundo se pone en cuarentena a causa del COVID. But the greatest killer is abortion across the world. Pero el asesino principal es el aborto en todo el mundo. Greater even than poverty, greater than terrorism, greater than AIDS and cancer. Más grande que la pobreza, más grande que el SIDA, más grande que el terrorismo. So the church has a global job to do, a Así big que la job to do. iglesia tiene una responsabilidad y un trabajo global.
Una pregunta. Aquí en Colombia el aborto pues es ilegal y Here in Colombia, abortion is illegal. solo se permiten 3 causales, pero deben ser justificadas. Pues And it's only allowed in 3 specific cases, but those 3 specific cases have to be proven. Pero con el tema de la cuarentena en Colombia pasó de que se promocionó los abortos con pastilla sin ni siquiera considerar si realmente estaban en esas causales. De por sí no estamos de acuerdo, pero el no hacer un control. In Colombia, during the lockdown now, there has been the abortion pill sent widely to women without even checking if it was about those 3 specific cases. Sí, sin hacer un control si realmente se están esas 3 causales. Mi pregunta puntual es cómo la organización de ella y cómo como iglesia colombiana somos respuestas desde lo legal y lo jurídico para denunciar o para impedir que se continúen esos casos. And my question now is, how would your organization approach the situation for us as Christians, as believers, in a situation like that, where in Colombia now they're sending the pills without even asking for any of the 3 causes that would allow abortion? What should we do legally? Well, I think that certainly if they're acting contrary to the law, then it would be good to bring a legal case. And what you may well find is that you may well find some cases of women that have had abortions and perhaps were coerced, and they could bring a case. Lo que creo que debería hacerse, si se está violando una ley colombiana, se debería buscar un caso legal en las cortes, y especialmente si se pueden encontrar mujeres para este caso que de pronto habían sido obligadas o presionadas a abortar. But I think I would also say it's time to speak, because this push is a push that's global by the abortion industry to make abortion on demand by a pill. De hablar en contra de esta industria del aborto, porque eso se está extendiendo en todo el mundo, este aborto por demanda, o sea, simplemente solicitándolo a través de la píldora. So the churches must be speaking. The churches must be saying, come and have an ultrasound here. We will open our doors to you. You are safe here. To the women and the children, you are safe. We have to be the deben declararse y pronunciarse. Las iglesias deben decir, vengan aquí a nosotros, a un lugar seguro, mamás, niños, donde podemos practicar un ultrasonido para sus exámenes médicos, por ejemplo, pero es un lugar seguro. It's really important that we get very serious about this as the church, that we see it as a gospel issue, that we speak about it early enough and provide solutions. Como un asunto que tiene que ver con el evangelio, necesitamos tomar esto muy en serio para que podamos proveer soluciones como iglesia. A veces uno no se da cuenta del peligro que viene. Sometimes we don't realize the danger that is approaching. Y ahora estamos viendo el crecimiento del aborto. Right now, we see the growth of abortion. Algunos casos donde el gobierno toma toda la autoridad en la educación. Some cases where the government has taken over all authority in the area of education. Pero sabemos que en Inglaterra, por ejemplo, hay personas que están perdiendo su trabajo simplemente por sus creencias. But we know that in England, some people are losing their jobs simply because of their beliefs. ¿Nos podría contar más sobre eso? Could you share a little more about that, please? Yes, well, I shared the video earlier of Christy, the counselor in the school who lost her job.
Yo les mostré hace un momento el video de Christy, esta asistente pastoral que perdió su trabajo en el colegio. And if you go to our website, christianconcern.com in the UK, you will see various of our cases over many years now of Christians that have lost their jobs. Y si visitan nuestra página internet, que es christianconcern.com, ustedes verán ahí varios casos de personas que han perdido su trabajo. But very much in the public sector jobs, it's very difficult to speak out your faith in the public in those jobs. En el sector público de la sociedad es muy difícil de que tú puedas declarar tu convicción o tu creencia de manera clara. So we have seen, so it's social workers lose their jobs if they refuse to promote homosexuality. Entonces, los trabajadores sociales, por ejemplo, pierden su trabajo si se rehúsan a promover el homosexualismo. Judges lose their jobs because they will not place a child into a same-sex household. Jueces pierden su puesto porque no están dispuestos a colocar cierto niño en el hogar o en la casa de dos hombres homosexuales. Council workers lose their jobs because they give a Bible to a colleague. Consejeros pierden su trabajo porque le regalan una Biblia a un colega. Nurses lose their job because they offer prayer. Y las enfermeras pierden su trabajo porque están ofreciendo oración a sus pacientes. These are the kind of cases that we have had. Estos son los tipos de casos que nosotros hemos llevado. We have had teachers lose their jobs because they said, "Well done, girls," to a group of girls, but one of them was identifying as a boy. Y maestros o profesores que han perdido su trabajo porque le dijeron a un grupo de niñas, bien hecho, chicas, pero una de esas niñas se identificaba como niño. Now I'd like to introduce you to Dr. David Makareth, who lost his job because he wasn't able to say on a medical certificate that a man was a woman or a woman was a biological man. Y ahora quiero presentarles al Dr. David Makareth, quien se rehusó a decir en un certificado médico que un hombre era mujer y por lo tanto perdió su trabajo. First of all, is the biological level. Nobody's ever, in my training, in all my medical practice, say being qualified for more than 30 years, nobody has ever told me that it was wrong to use pronouns according to biological sex. This is just the way we use them, and it seems normal, it seems natural, it seems important to do that. That's biological. We don't, when a child's born, say, oh, well, it's got male genitalia, but we don't know what sex it is yet. I don't think parents would put up with that. I hope parents wouldn't put up with that. So there's the biological, but there's also the, there's the integrity of the medical profession. That what we're being asked to do now is so contrary to sound reason. I really do believe that a profession such as the medical profession, which depends upon its intellectual integrity, its academic rigor, cannot maintain that once it starts to embrace arguments which are contrary to reason, contrary to even the basic principles of logic. So big has this become that you can't just compartmentalize it to one part of medicine. So I can illustrate that in the following way. In 1967, when the Abortion Act came in, many Christian doctors moved to areas of medicine where they wouldn't be affected by that. And in many ways, that's what I've done. There are a few very brave, very courageous Christian doctors who stayed in those areas and they fought their case, and I thank God for them. But in this situation, there will be nowhere in any branch of medicine for doctors or nurses or anybody else, nowhere in any branch of medicine, and that's just medicine, not the other professions, where you can run from this. Either we are going to have to go along with this crazy way of thinking, or we're going to have to get out.
And that's what concerns me. The medical profession's integrity. As a profession, we rely on our integrity. And we rely on our academic rigor and integrity. We don't rely on popular movements for what we do. And the third is ethical. It's quite simply dishonest to use pronouns in that way. There's no other way of saying it. And as a Christian, it really matters whether we use language in an honest or a dishonest way. As a Christian in good conscience, I cannot do that because, quite simply, quite frankly, it's a lie. And God, the Bible tells us, hates lying lips. Es increíble cómo un grupo de personas o el gobierno está diciéndole a la gente aún cómo pensar. It's amazing how a group of people or even the government can dictate to people what they're supposed to think. But they do. And Pero lo hacen. lockdown also shows us how the government dictates to us what we think. Y la cuarentena nos muestra también que el gobierno es el que nos dicta qué debemos pensar. And I think that it's absolutely fascinating in many ways. Y creo que de verdad es fascinante en muchas maneras. Because most people in the United Kingdom are doing exactly what the government tells them to do. Porque la mayoría de las personas en el Reino Unido hacen exactamente lo que el gobierno les diga que hagan. So, and please hear me right, because I want to respect COVID. I do think we need to take safety measures. I am not someone that says it's not real. I think we need to be safe. I think we need to be smart. Por favor, no me malinterpreten en relación al COVID-19, porque sí creo que necesitamos tomar medidas de protección al respecto. But we all we live our lives very differently. If we are out, we stay apart from one another. We wear our masks. We obey all of the rules. All the people are obeying all the rules. Pero vivimos nuestra vida de una manera muy diferente. Si salimos, entonces tenemos la distancia con las demás personas y nos cubrimos la cara con una mascarilla y obedecemos todas las reglas y las normas que se han visto. The church said we will close. The church said we will close. Y la iglesia dijo, vamos a cerrar, vamos a cerrar. The government told us we had to close. El gobierno nos dijo que debemos cerrar. But before then, the government was saying, you have to believe that a boy can become a girl and a girl can become a boy. Pero antes de esto, el gobierno dijo, tienen que creer que un niño puede ser una niña o una niña puede ser un niño. And everyone says, everyone is todo silent. El mundo se queda en silencio. There is no resistance. No hay una resistencia. It's a strange, it's like it's the human condition. But I thought, you know, it's those books. It's 1984. It's George Orwell's 1984. It's Huxley's Brave New World. Y yo digo, eso es muy extraño y eso me hizo recordar de las obras literarias de Aldous Huxley o de la obra de Orson Welles de 1984. But you see, this is England. This is England. Pero eso ahora está sucediendo en Inglaterra. En Inglaterra. In England, we thought we were free. We thought we were free. Que en Inglaterra éramos libres. And we would watch communist countries and say, how do the people accept communism? Y observábamos los países comunistas y nos preguntábamos cómo es posible que la gente allá acepte el comunismo. How do people accept a totalitarian regime? ¿Cómo es que las personas allá acepten un régimen totalitario? But this is it. This Pero is England. ahora lo estamos haciendo acá.
it doesn't look, it's not done by force, it's No done se ha by groupthink. implementado por medio de la fuerza, It's groupthink. sino You que es una mentalidad grupal. And if you dissent like me, if you dissent, if you try to speak out, Y si estás en desacuerdo y quieres vociferar tu desacuerdo, then it's bad social media, bad Twitter feed, bad Facebook, bad press. entonces recibes una muy mala reputación en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Bigoted, you are hateful, you are bigoted, you want Y te people to dicen die. que tú eres alguien que odia, lleno de odio. And this is the price of carrying the cross, trying to speak the truth. Y esto es el precio de llevar tu cruz, el hecho de declarar la verdad. It's interesting, isn't it? Because it's not my life. They are not coming to kill me. They are not going to take my life today. Interesante porque no vienen en busca de mi vida, o sea, no vienen a matarme hoy. But they will try to take my job, my Pero voice, sí, van a tratar my de quitar reputation. mi trabajo, mi voz, mi reputación. So I think in Colombia, with your history, Y yo creo que en Colombia, con la historia que ustedes tienen, where you will understand more of tyranny and corruption, donde It's podrán entender quizás más acerca de la tiranía o de la corrupción. so you must understand how we are in England. Entonces ustedes tienen que entender cómo ya somos en Inglaterra. You must have your eyes open, Tienen que tener sus ojos abiertos to fight for freedom that comes under God at this point in your history, para and shine the pelear, light to the West, to England and the West. para que ustedes peleen por la libertad que viene por medio de la palabra de Dios y que ustedes sean una luz para el occidente, una luz para Inglaterra ahora. Una pregunta. Es claro que como iglesia debemos despertar y ella ya que tiene como más experiencia en lo que ha pasado en Inglaterra, ¿cuáles serían esos temas puntuales que ella aconseja que como iglesia o como abogados cristianos, como profesores, como padres, como economistas, como cada uno de los cristianos en las diferentes esferas de la sociedad, deberíamos de estar preparados para defendernos? ¿Cuáles son esos temas puntuales? Derechos humanos. What are the specific topics in which we need to be prepared as Christian lawyers, as Christian educators, as Christian parents, those specific areas where we need to prepare ourselves? Well, first of all, you must not reduce the gospel, Christian faith, to private faith. En primer lugar, no deben reducir el evangelio a una fe personal privada. You must have a very big view of the gospel and its impact on the public sphere. Deben tener una perspectiva muy amplia del evangelio y su impacto sobre el ámbito público. And you must try and take more and more ground in education and in politics. Tratar de tomar más y más tierra, ganar tierra en el área de la política y en el área de la educación. And always be unashamedly Christian. Y siempre sean cristianos sin vergüenza. With an idea of the lordship of Jesus Christ. Jesus Christ is King. Jesus Christ is Lord. Lord of education, Lord of Parliament, Lord. Cristo, que Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor. Not that we have Christian values, Christian ethos. No, Jesus is King. No que tengamos solo valores cristianos y una ética cristiana, sino Jesucristo es el Rey.
because you have to fight for his lordship in society. You have Porque to say tienes that que he is pelear relevant. por el hecho que él sea el Señor en la sociedad. Because when we diminish, because after you go from lordship to values, and very quickly the state takes over those values, says we are the same, and your faith gets privatized. Porque si descendemos del señorío de Cristo a valores cristianos, entonces muy pronto el Estado domina estos valores y tu fe se vuelve algo privado pero no público. One moment to waste, Valeria, not one moment to waste. You have to get straight on it, yeah? Y Valeria, no hay un momento que perder. Tienes que entrar en esto ya. And also on all the things, so it's education, but it's when I say hospitals, you need to be speaking to the pregnant women, you need to be speaking to the lonely elderly, you need to be speaking to the depressed young people and giving them hope in Jesus. En la educación, es en los hospitales también. Necesitas hablar con los enfermos, necesitas hablar con los ancianos que están solos, necesitas hablar con las mujeres embarazadas. Andrea, si permitimos que el gobierno continúe de esa manera, Andrea, if we allow the government to continue in that way, seguramente podemos llegar al punto donde el gobierno nos diga a quién adorar. I'm sure we'll get to the point where when the government will tell us who to worship. Y seguro que ustedes han tenido estos casos. ¿Podrías contarnos más? And I'm sure that you've already had cases like that. Can you share a little bit about that? Well, I think that what's interesting is that even Christian ministers that go into schools have been removed from schools for teaching the Bible's truth on sexual morality, for instance. Creo que lo más interesante es que ministros cristianos que sirven en colegios han sido removidos de estos colegios o expulsados por enseñar los principios bíblicos acerca de la sexualidad. So you begin to see that unless your job as a Christian minister, but you're not permitted to do your job in a school because it does not comply with the state standard. Es ser un ministro cristiano en un colegio público, pero no se te permite ejercer tu trabajo porque tu creencia no se ajusta a los estándares públicos. But let me say that part of this is also in England is that the church has not done her job. So we have bishops in our national church that believe the same as the state, that actually promote gay marriage and even abortion. En Inglaterra, la iglesia no ha hecho su trabajo bien porque sí hay obispos en la iglesia oficial que tienen la misma perspectiva del gobierno acerca del matrimonio homosexual, acerca del aborto y otros temas. So you have leaders, bishops, and leaders in the church that say Christianity is one thing, which it is not. They say they promote the things of the world, not of God. And then the public and the government is confused about what Christianity is. Entonces tenemos líderes eclesiales en Inglaterra que promueven valores de la sociedad, no los valores cristianos o bíblicos, y los promueven de manera pública. Entonces el gobierno y la sociedad en general están confundidos de qué es el cristianismo. But then we also have church that do believe in Jesus and are big and are modern and have fantastic music, but they all stay silent on the issues of the day. Iglesias que sí creen en Jesucristo y que son grandes y modernos y tienen a muchos jóvenes, pero que se quedan completamente callados
en los asuntos importantes que la sociedad está tratando en este tiempo. Which then leaves a small part of the church looking more extreme than it really, when it's actually mainstream, when it's truly biblical, but it Y looks esto hace extreme. que quede una pequeña parte de la iglesia que sí declara los principios bíblicos públicamente y parecen que fueran extremistas porque son solo una pequeña parte, cuando en verdad, esa parte de la iglesia es la parte general o principal de la opinión bíblica. Which is why my message to the Colombian church is you must be bold on all the truth of Jesus Y por Christ. esto mi mensaje a la iglesia en Colombia es: tienen que ser valientes acerca de la verdad en todas las esferas de Jesucristo. Because righteousness exalts a nation, Porque la justicia exalta una nación and sin is a reproach to the people. y el pecado es la vergüenza del pueblo. A holy people is a happy nation. Un pueblo A blessed santo nation. es un pueblo feliz, una nación feliz, una nación bendecida. And you know what we think freedom is? When we, as we have done in England, we legislate for sin, for our freedom, for sexual freedom, for freedom to kill. Y lo que hemos hecho en Inglaterra es que interpretamos la libertad de tal manera que hacemos leyes y legislamos lo que realmente es pecado, y en la ley lo llamamos libertad, como libertad para sexo como quiero o libertad para matar. We become a people that's actually quite sad and lonely, full of mental health issues, and Una suicide, nación que es bastante triste, una and nación broken muy solitaria, families. con familias rotas, con situaciones de salud tristes. And the Lord's heart breaks. He died on the cross for the people. The Lord's heart breaks. Y el corazón del Señor está quebrantado porque Él murió en la cruz por el pueblo y su corazón está quebrantado. Colombia, please receive the warning. Be a Colombia, vibrant, por favor, vocal recibe church. la advertencia y sean una iglesia llena de vida. Unafraid to speak of sin and the great glorious message of freedom from sin. Y que no tengan temor de hablar acerca del pecado y del mensaje glorioso que libera del pecado. Andrea, ¿podemos mostrar este video donde un hombre fue arrestado por orar en público? Andrea, would it be possible to show the video where a man was arrested for praying in public? Absolutely. Please show the video of Christian Hacking, who was arrested. He's in a wheelchair because his heart breaks for the abortions that take place in our nation. Here he is. Por favor, definitivamente que comparte este video de este hombre que está en una silla de ruedas y su corazón está quebrantado por la nación de Inglaterra. You're saying it's a criminal offence to pray here. I'm saying you're in breach of the court order. So it's a criminal offence To according to the court order to pray outside of a place where children are being killed. Everyone should be against buffer zones because they are effectively criminalising peaceful protests in our country. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. They prevent people from helping women in a crisis, and if you're a Christian, they even prohibit you from engaging in silent prayer. Stand up, you're under arrest. I can't stand up, I'm in a wheelchair. I'm not moving, so I'm praying. That's all I've done. I haven't done anything wrong other than pray, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, have mercy, Lord Jesus. If you knew of a place that was killing innocent human beings because they were small, or because they were less developed, or maybe because they were tragically disabled, or because they were just an inconvenience, what would your response be? Well, my response was to pray. And yet I am being charged with a criminal offence because of it. So there we are. We have preachers. There was Christian
praying outside an abortion clinic. He was put into the back of the police van and into the cell and arrested for a public order offense. Y sí, otro ejemplo de un cristiano, un ministro, orando frente a una clínica de abortos y siendo arrestado, puesto en la van de la policía y después en una celda por disturbio público. They say that prayer outside abortion clinics is prohibited. They want it removed. They want buffer zones so that women can access the clinic. Que es prohibido orar fuera de las clínicas de aborto. Quieren que toda oración sea removida de las clínicas de aborto. Andrea, se nos va acabando el tiempo. Andrea, as our time is closing, quiero hacer unas preguntas puntuales, cortas. I would like to make a couple of specific and short questions. Sabemos que esta agenda, este movimiento ha sido planificado por años. We understand that this movement and this type of agenda has been in the planning for many years. Y sabemos que empezaron en Europa, pero que ahora están enfocándose en Latinoamérica. We know it started in Europe, but now they're focusing on Latin America. ¿Podrías decirnos algo acerca de esto? ¿Tienes algo de información? Do you have some information that you could share with us about that? Yes, we know that the various of the movements are global. So the abortion industry operates through international institutions, and what they want, and also the equality and diversity agenda pushing homosexuality and transsexualism is operating through a number of international institutions that want to tie finance. Los movimientos y de estas instituciones son mundiales, son globales, y como por ejemplo todos los movimientos de aborto o también toda la agenda homosexual o de ideología de género se está promoviendo de una manera global. And this is also tied up with business, so it's the financial and political strain runs across the supranatural institutions, and that's very hard to resist because it's amongst the people that have the most power, the elites, the government elites and the business elites. Y esto se ha amarrado también al ámbito financiero transnacionalmente y a veces al ámbito político, de tal manera que es muy difícil resistirlo por el hecho que los élites en estos ámbitos financieros o políticos están involucrados en estos movimientos globales. So it's important to resist publicly and politically at a local level, at a national level. Y es importante resistir estos movimientos en un nivel público y en un nivel político, en niveles regionales y en niveles nacionales. And it's important to be raising up people and the next generation to be thinking strategically about what they study, about where they position themselves in institutions, to be applying to set policies. Despertar a la siguiente generación y alertarla a esta realidad para que ellos estén conscientes y puedan tomar decisiones acerca de qué van a estudiar, acerca de dónde se van a colocar en la sociedad en un futuro para contrarrestar estos movimientos. So it's to understand that the gospel is not just about taking the gospel is reclaiming the institutions. The next generation has to reclaim the institutions for Jesus. Y el evangelio tiene que ver también con el hecho que retomemos las instituciones públicas para Jesús. Muy bien. Entendiendo eso, sé que está haciendo Andrea y el Ministerio Christian Concern en Inglaterra, están haciendo un esfuerzo grande para empezar un ministerio igual aquí en Colombia, para Latinoamérica. I understand that
You and Andrea, and also Christian Concern, you're really making an effort to start up a ministry of this kind here in Colombia. Yes, I'm very excited by the people of Colombia. I love the people of Colombia. I've loved meeting with the people of Colombia and your Estoy beautiful nation. muy emocionado de la gente colombiana. Yo amo a la gente colombiana. Es una nación hermosa. And so I would love to see vibrant church leaders teaching their congregations, warning their congregations, learning from our example. Mi meta es que haya líderes eclesiales con influencia que van a enseñar a sus congregaciones, a las personas de sus iglesias, acerca de estos temas. People being strategic about leading in education, leading in health, Para leading encontrar in personas politics. estratégicas que pueden liderar en la educación, pueden liderar en la salud, pueden tomar liderazgo en la política. To be brave and to believe that that in Colombia we can really influence the heart of society. Que sean valientes y que crean que en Colombia realmente podemos influenciar el corazón de la sociedad. And also right now to raise up the next generation for those that are already in positions, but to be mindful to the next generation to say, taking the gospel, keep making Colombia Christian is about you understanding that you take all these spheres of activity. Y que también estén levantando una siguiente generación de personas que se proyecten a entrar en estas áreas de la sociedad para retomar estas áreas de la sociedad para Cristo. Entonces, uno de los primeros eventos que van a hacer próximamente es un seminario para dar herramientas de cómo defender la libertad. And one of the next events that you're planning is a seminar to give tools how to defend liberty. That's it. I believe next week. Y creo que es la semana entrante. Sí, tengo las fechas aquí, 9 y 10 de junio. I've got the dates right here with me. It's 9th and 10th of June. Perfect. Voy a pedir a Carmen o a Claudia, por favor, si pueden poner el formulario en el chat. And I will ask Carmen or Claudia that will put the form, the registration form in the chat. Para las personas interesadas pueden registrarse ahí y no solamente van a recibir información de este seminario, pero van a poder recibir noticias mensuales de lo que está pasando. And Paula is just sharing that these people that register will also receive monthly updates of what is happening. Y estamos, después de entender estas cosas, no nos podemos quedar callados. Because after hearing all that, we cannot remain silent. Entonces estamos animando a abogados, profesionales que quieran unirse y trabajar juntos. And we are encouraging lawyers and other professionals from different spheres to join that effort. Y ese equipo de Christian Concern en Colombia están trabajando muy fuerte y creo que todos podemos unirnos a ellos. And that group or that team of Christian Concern is already working very strongly in Colombia, and I think we can join them. That would be amazing. I'm believing for Colombia. I'm Eso sería believing for this nation. maravilloso y de verdad tengo fe por Colombia. Entiendo que uno de los ministerios de Christian Concern es la Academia Wilberforce. Yes. The Wilberforce is the training up of the next generation. That's a specific ministry to serve the next generation. La Academia Wilberforce es el entrenamiento para la próxima generación, el levantar una siguiente generación y entrenarlos. It's a commitment. It's a commitment to serve
lay down our lives for the next generation and say, you will stand, you will be unashamed of Jesus Christ and Es what un it means to compromiso de captivate the whole of servir, culture. un compromiso de entrenarlos para que se puedan levantar y sin vergüenza representar a Jesucristo a toda su cultura. Be bold. We want to say to the next generation, be bolder than us, be braver than us, be Porque strong. queremos decirle a la siguiente generación, sean más valientes que nosotros, sean más fuertes que nosotros. Have the eyes, understand, eyes to see, ears to hear, Tengan understand. ojos para ver, tengan oídos para oír, entiendan lo que está pasando. Muy bien, entonces todos los que están interesados, inicialmente o ahora aprovechando todo ese tiempo va a ser una capacitación virtual, así que no solamente es para Colombia, pero esperamos que sea para toda Latinoamérica. Amén. También voy a poner en el chat nuestro número telefónico. Todos los interesados pueden escribir en ese número telefónico para que podamos enviarle también noticias de los próximos programas, los próximos invitados. Vamos a seguir tratando temas como estos. And Paulo is going to share some more details of different events that are coming up through the registrations that people have. Brilliant. Y por último, una última pregunta, Andrea. And one last question, Andrea. Muchos cristianos piensan que estos son los últimos tiempos. Many Christians believe that these are the last days. Y que todo se va a poner peor y que no hay razón por la cual trabajar. That everything will get worse and there's no point in making an effort to change things. ¿Qué nos puedes decir de esto? What do you say about that? We have to live every day like it's the last day. That we want Tenemos to que know, vivir cada día como si fuera el último día. I want my every breath to count for Jesus Christ. Yo quiero que cada respiración mía cuente para Jesucristo. That not one soul will be lost. Que ni un alma sea perdida. Jesus Christ is public truth. It's public truth. Jesucristo es una verdad pública. So we have to keep on praying, believing, and hoping. Y tenemos que seguir orando, creyendo y esperando. And you know, God is very patient and kind. Y Dios es muy paciente y muy amoroso. And in spite of all this pain, life is a wonderful, wonderful gift. Y a pesar de todo este dolor, la vida es un don maravilloso. And we are privileged to know him and to be able to see and speak of him. Somos privilegiados de conocerlo y de poder verlo y hablar de él. Así es, cuando le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿cuándo restaurarás el reino? When they asked Jesus, when will the kingdom come? Él dijo, no les corresponde saber el día ni la hora. Jesus answered, it is not for you to know the hour or the day. Pero tranquilos, va a venir el Espíritu Santo. But relax, Holy Spirit's coming. Y ustedes van a poder ser testigos. And you will be my witnesses. Igualmente en Lucas, Jesús dijo, trabajen hasta que vuelva. And in Luke, Jesus also said, work until I return. Así que es tiempo de trabajar. It's time to work. It is. Porque no sabemos cuándo es el día o la hora. Because we do not know when the day or the hour will come. Recordemos que debemos hacer a Dios soberano en cada esfera de la sociedad. Let's remember to make God the sovereign one in every sphere of society. Amen. Entonces, que Dios les bendiga a todos. God bless you all. Andrea, nos vemos el 9 y 10 de junio en el seminario de herramientas para
defender la libertad. Andrea, we will see you on June 9th and 10th in the seminar, How to Defend Our Liberty. Y por Very último, good. les recuerdo inscribirse o estar atentos a la Escuela Bíblica de Gobierno virtual. And I remind everybody, register for the Biblical School of Government. Muchas gracias, Valeria, Andrea y Florian.